May uling po si Francis sa kamay. Ayan na. Ito na po, lilinisan na po namin. Yeah. Si Janelle po nasa likod ko. Ito. 1 minute lang yan, dali. Tapos? Water. Walang tubig. Tapos? Ayun. Ha? Kumikintab siya, in fairness. Yes, ipasa niyo kami, madam, ha? Ulo ko ba? Kay Mr. Romo. Oh, okay na. 1 minute lang po. Lumi. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Ayun na lang. Tada! Yan na. Linis-linis.